pang injeksyonan. Burot-burot yun. Grab na para maabot ka ano. Ipaakag iro na. Huwag ipaakag iro. Sino yan? Ikaw. Gadok ka naman na. Gadok ka na. Naklaro kayo. Hello, you say hi. Hi everyone. Hi guys, sabihin mo. Hi guys. Oy, dito. Uwi na si Tip-Tip niya. Bye-bye, you say bye. Tepi, say bye. Bye. Daan na naman si boss dito. Sa paborito niyang hagdanan. Pa-check up na naman kami. Si kuya naman. Kasi walang pasok. Pa-check up. Tepi, hawak kay tita. Kinso, hindi makakita. Kitsa. Yan, pa-check up yung naka-yelong yan. Tapos na yung isang naka-red, yung naka-yellow naman. Tati. Si Madam Aurin. Can we go there? Hindi na, sobrang init naman doon, anak. Oh, I want to Asan si ading mo? I want to exercise. Asan si Kilip eh? Wa manggod. Let's go home na. Hoy, tara na ay. Tara na, let's go home na. Come. Let's go. Kilip, let's go na, let's go na. Iyan ang kaganapan sa ating oh, maganda yun. Wait lang. Kilip. Sus, di naman sila mauwi. Ganahan naman sila ari noon puyo. Nandito kami sa La Trinidad Municipal. Inayos pa nila ito. Tsaka yan, dami pa nilang inayos. Maganda din to soon. Diyan. Oy, dali na. Kinso, upo ka dito, nako. Huwag mag-hawak. No, by arm. Hoy, dali na. So low. Wow. Mommy! Christmas na talaga. Oo. Mommy! Yeah. Gab! Ka, tara na, let's go. No, Kinkin, hindi gagalawin. Ang hilig ng kamay mo. Christmas. Excited na sa... Daddy! Mommy, why they are selling these socks? Ilagay sa ano. So if Santa comes, then... Where's Tita Kylie? Yan. So, ikaw, nice kayo guys. Saki ba, Saki? Ay, pilit yan eh. Nahadlok si ading mo. Where's ading? Ano na? Ay, ayun o. Wasat Saki ah. Kilip!
Kilip! Oh, ari na sa kakitso. Uy! Ay, ginoo biya na ning bataan eh. Asa man ka? Bye-bye! Wag, ibugat ta di mo kin. Nihono. Bukat ba? Bugat kag lubot. Mabigat ka. For baby lang talaga yan. You're not a